हेलो फ्रेंड्स, आज आम आसीचे गायत्री स्वीट स्टॉल गांधी छक बड़म्बा प्रसिद्ध छेनापोड़ देखु केते सुंदर सुंदर छेनापोड़ एवं मिठा थुआई जलबी मिठा एवं केते बढ़िया रसगोला देखु देखिले लाल बही जाऊँगी बहुत बढ़िया। ये खास्ता मिठा ये खारा तैयारी कर खास्ता मिठा किसी खास्ता मिठा तैयारी कर मिस्त्री माने देखो ये सब केते सुंदर सुंदर बर्फी खुआ बर्फी छेना गजा गुलाब जामु लड्डू एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा विभिन्न प्रकार जिनस मिठा सब थुआई ये सब कौन गोटे छणा चली फेणी बोधुए ये देखा भितर को जा देखा भितर को ये गुलाब जामु अरे वाह बहुत सुंदर हो गुलाब जामु ये मिस्त्री कौन कम चल पट्टा पर कौन बेले चलती बर्तमान आम देखा आज पोड़ तैयारी छेना ये दुकान छेना कड़े करेंगे बर्तमान डेक्ची तेल मारुंट आम पोड़ प्रस्तुत देखा बहुत इजी आम देखा ये जिनस आज आम निजे घर तैयारी खाईपर प्रथम आम डेक्ची तेल कि घी मारिदे पारे आप घरे तैयारी कले से भाव में मारिदे पारे सब डेक्ची तेल मारी सारापर आपड़ शाल पत्र देपारे कि कदली पत्र देपारे बर्तमान तो केन्दु पत्र बहुत कष्ट आसी जाऊँगी केन्दु पत्र मिलूनी सहजे शाल पत्र देने तार बास्ना बहुत बढ़िया पोड़ बहुत टेस्ट लगे शाल पत्र देदेबा गोटे पर गोटे दे दौरान मिस्त्री देखु शाल पत्र सबू गोटे पर गोटे पुणी थे कही रखुचे आम आसचे आज गायत्री स्वीट स्टॉल गांधी चौक बड़म्बा कटक तांकर हूँ छेनापोड़ हूँ बहुत प्रसिद्ध आम खाई बहुत प्रसिद्ध बहुत फेमस है पोड़ आपण मैंने किनीपारे खाईपारे और आज तैयारी केमती करुँच पोड़ एत केमती फेमस हो भाव में कर देखा अरे वाह बहुत सुंदर भाव से शाल पत्र गुड़िक भितर दे दौरान शाल पत्र गुड़िक भितर भलरे सेट कर तेल जमी लगे सेट कर दे दौरान देखा सी कौन करुँच आम चाहिए निजे से भाव में घर भितर कर डेक्ची भितर शाल पत्र दे पार कि केन्दु पत्र देले बहुत टेस्टी हम पोड़ बहुत स्वादिष्ट हो पार ये छेना थुआई सुखिला छेना चिपुड़ी से जहाँ कहते छेना को चिपुड़ी देर चीनी दौरान भाग माप अनुसार से चीनी दौरान आम जदि दबा गोटे केजी चिपुड़ा छेना 400 ग्राम चीनी दे पारिबा एवं 30 ରୁ 40 ग्राम सुजी दे पारिबा से भाग माप चीनी दौरान से जी छेना रखिंट आम जदि निजे घरे तैयारी कर खाईपर आम गोटे केजी छेनारे ये भाव में चीनी 400 ग्राम दे पारिबा एवं सुजी 30 ରୁ 40 ग्राम ता मध्य आम काजू पकई पार काजू छाणिकी पकई पार कि कच्चा काजू पकई पार गुजराती मुख्य पोड़र टेस्ट हूँ गुजराती गुजराती है मुख्य देखु से बर्तमान बोधे गुजराती आणुंट गुजराती गुंड कर रखिंट गुजराती 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 तो हूँ गुजराती गुजराती कहते भल भाव में बर्तमान पेस्ट करने आवश्यक ये बर्तमान भल पेस्ट करेंगे देखो भल भाव में घाटीदेव अधिक छेना जेहेतु अधिक चीनी से भल भाव में घाटे आम घरे कले अल्प करवा आम भल भाव में जिते भलरे घाटा पोड़ से सफ्ट हम एवं भल फुल भल टेस्टी हम जिते भल भाव में घाटी पार मुख्य मन रखु तार हूँ गुजराती बहुत टेस्ट करे काजू पड़े आउ टेस्ट कर गुजराती बहुत टेस्ट करे पोड़ को मुख्य है गुजराती आ भल भाव में आम फेंटी नवा छेना सुजी चीनी और गुजराती देकर आम काजू आप आनीपर काजू पकई पारे ता देहरे
काजू टिके छाणी देकी पकई पारे किंबा से कंचा काजू ता देहरे पकाई घाटी दे पारे से दुकान कर काजू पकाउना सेमती भाव घाटुंट देखूँ केते बढ़िया भाव से घाटुंट अधिका छेना जेहेतु हाथ को बुले पारना एपट एपट करी से घाटुंट जमती चीनी एवं सुजी ता मध्य भल भाव घाटी हो पेस्ट हो भाव आमे से भाव कर घरे आ मुख्य कथा हूँ पोड़ पोड़े सी हूँ पोड़ आजिकल ओभन में करें ये दुकान कर निआ देकर कहते जे तल उपर निआ देकर देखो बर्तमान छेना घाटी सारा पर से डेक्ची को दौरान हाँ ये गोटे मुख्य कथा हूँ डेक्ची ये जो छेना बर्तमान दि जाऊँ दाबी दाबी दिज्व एवं ताकि देखो से हाथ में दाबी दौरान जो भाव में फुल नहब डेक्ची गुड़िक संपूर्ण फुल नहब टिके टिके ऊपर छाड़ा दरकार नचेत पोड़ ठीक भाव ना पोड़ हबार प्रोब्लेम हम कारण ऊपर जो ढाकेना दिज्व निआ दिज्व उपरटा संपूर्ण भाव पोड़ीदेव टिके छाड़े से फुल भितर से फुल से फुल तेणुक टिके टिके ऊपर छाड़ा दरकार भलरे दाबी दाबी और शालपत्र उपर आग प्रथम तेल दिगला तापर शालपत्र उपर छेना सुजी चीनी गुजराती घाटिकी से पेस्ट टी से डेक्ची मध्य दौरान देखु सबू गोटे पर गोटे डेक्ची से देउछंती आउ ये गायत्री स्वीट स्टॉल आम पोड़ खाई बहुत बढ़िया पोड़ आम किणिकी नौ तर भल फेमस पोड़ बड़म्बार फेमस पोड़ बहुत दुकान अच्छा बढ़िया पोड़ कर आपण आसी नहीं पारे कि ये गायत्री स्वीट स्टॉल बहुत बढ़िया पोड़ कर सब पोड़ गुड़िक लाल पोड़ी थी भल भाव में पोड़ी था सी निआरे पोड़ी था आज आम से प्रस्तुति प्रणाली आपण मानक देखा देखा चेष्टा करें देखी आपण निजे घरे छेनापोड़ प्रस्तुत करें देखो बहुत सुंदर भाव से दौरान सब डेक्ची गुड़िक देखो ऊपर टिके खाली रखिंट खाली न रखिले पोड़ पोड़ार प्रोब्लेम हम आपण से भाव में डेक्ची जिते बड़े तैयारी करेंगे डेक्ची संपूर्ण फुल करेंगे ना कि छाड़े डेक्ची ऊपर निश्चित भाव में छाड़े मन रखु यहाँ हूँ मुख्य इम्पोर्टाट कथा देखो बहुत सुंदर भाव में से डेक्ची गुड़िक भर्ती करदे ये जो मिस्त्री अच्छा आम बुझुलु से होती 25 वर्षर मिस्त्री 25 वर्ष है से पोड़ बसाऊँच बहुत सुंदर भाव में से पोड़ तैयारी करती 25 वर्ष दीर्घ 25 वर्षर एक्सपीरियंस पोड़ पोड़ सी देखते कि भाव में फेंकते से डेक्ची मध्य शालपत्र दि जाता तेल दि शालपत्र दि जाता से पेस्ट को छेना चीनी सुजी एवं गुजराती तार पेस्ट ता देहरे आवश्यक अनुसार सब जिनस पकईबे गोटे केजी छेनारे 400 ग्राम चीनी 30 ରୁ 40 ग्राम सुजी एवं किसी गुजराती 10-15 ग्राम गुजराती गुंड करी ता देहरे पकईदेवे गुंड करी पकईदेवे एवं बर्तमान रेडी देखु रेडी हो गला बर्तमान पोड़ बसवाई तापर प्लेट किंबा ढांकेना तापर देदबा ये भाव में सी दौरान जमी दौरान गोटे पर गोटे ढांकेना देखु छेना पोड़ उपर गोटे ढांकेना ऊपर ऊपर गोटे 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 ढांकेना दे चली आते सुंदर भाव में दौरान देखो मुझे कहूली आपको छेना जमी उपरको न लगे कारण बर्तमान ये ढांकेना देते से लगी जाता से पुणी ता भितर फुल
ପୋଡ଼ ଛେନା ତା ଭିତରେ ଫୁଲିବ ପୁଣି ଟିକେ ଢାଙ୍କଣା ଦେହରେ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି, ପୋଡ଼ ବସିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ପୋଡ଼ ବସାଉଛନ୍ତି। ନିଆଁ ଚୁଲିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରରେ, ବାପରେ କେତେ ଜୋରରେ ଚୁଲି ଜଳୁଛି। ନିଆଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭରି ହୋଇକି ଅଛି। ସେଥିରୁ ସେ ନିଆଁ କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯାହା ଜଳୁଛି କେତେ ନିଆଁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚୁଲିରେ ବଡ଼ ଚୁଲି ହେଇଛି, ତା ମଧ୍ୟରେ ନିଆଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ନିଆଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚଟୁରେ କାଢ଼ି ସେ ପୋଡ଼ରେ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଟୁରେ ବାହାର କରି ସେ ନିଆଁ ଦେଲେ। ତଳେ ନିଆଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଚଟୁ ନିଆଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସେ ନିଆଁ ଦେବେ। ପୋଡ଼ ଡେକ୍ଚି ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ପୋଡ଼ ବଡ଼ ପୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳେ ନିଆଁ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଡେକ୍ଚି ଢାଙ୍କଣା ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ଡେକ୍ଚି ପୋଡ଼ ଛେନା ଘୋଡ଼ା ହେଇଥିବା ତାକୁ ଆଣିକି ବସାଯାଉଛି ନିଆଁ ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଆଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଡେକ୍ଚି ପ୍ଲେଟ୍ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି, ତା ଉପରେ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଦେବେ ନାଇଁ କି? ହଁ ତାପରେ ନିଆଁ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସବୁତକ ନିଆଁ ତା ଉପରେ ଦେବେ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନିଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚଟୁରେ କାଢ଼ି। ପ୍ରଥମେ ତଳେ ଦିଆଯାଉଛି ନିଆଁ, ତା ଉପରେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଡେକ୍ଚି ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେକ୍ଚି ବସେଇ ସାରିଲେଣି। ତଳେ ନିଆଁ ଦିଆହେଉଛି, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଡେକ୍ଚି ବସେଇ ସାରିଲାଣି। ତା ଉପରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା କି ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆହୁରି ଅଛି। ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଢାଙ୍କଣା ପଡ଼ିଛି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ଘଣ୍ଟେ ଛାଡ଼ିକି ପୋଡ଼ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ପୋଡ଼ ନାଲି ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିବ ପୋଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ଯେମିତି ପୋଡ଼ିବାକୁ ନ ଦେବ, ପୋଡ଼କୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ ନ ଦେବ। ବେଶୀ ସମୟ ବସିଲେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଲାଗିବନି ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ଟା ଭଲ ଭାବରେ ପୋଡ଼ିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଝିଲେ ତଳ ଉପର ନିଆଁ ଦିଆହେଉଛି କିଭଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ତଳେ ନିଆଁ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଉପରେ ନିଆଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଡ଼। ଆଉ ସବୁତକ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁ ଦେଇଦେଲେ ତାକୁ ମଝିରେ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଢାଙ୍କଣା ଆଡ଼େଇ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପୋଡ଼ ସିଝିଲାଣି ନା ନାହିଁ, ପୋଡ଼ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ। ପୋଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବାସ୍ନା ଅଛି, ବାସ୍ନା ଆସିବ। ସେ ବାସ୍ନା ଆସିଲେ ତୁମେ ଜାଣିବ ପୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼ କଢ଼ାଯିବ। ପ୍ରଥମେ 2ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା ପାଇଁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନଚେତ୍ ପୋଡ଼ ବାହାର କରିବେନି, ସାଙ୍ଗେ ପୋଡ଼ ବାହାର କରିବେନି। 2-3 ଘଣ୍ଟା ପୋଡ଼ ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ନିଆଁରୁ ତାକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। 4-5 ଘଣ୍ଟା ହଉ ପଛେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ପୁଣି ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇଦେବା। ତାକୁ ପୁଣି ଗରମ କରିବା। ପୋଡ଼କୁ ଗରମ କରିକିରି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ନଚେତ୍ ସେ ଅଠା ହୋଇ ତଳ ଲାଗିକି ଥିବ, ନଚେତ୍ ପୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଭଲରେ ଯଦି ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ା ହେଇଥିବ ତଳଟା ଲାଗିକି ରହିଯାଇଥିବ, ଅଠା ହେଇକି ରହିଥିବ, ଚିନି ଶିରାକୁ ସେ ଅଠା ହୋଇକି ରହିଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ଗରମ କରିଦେଲେ ସେ ତଳୁ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ୟାସରେ ପୋଡ଼ ଟିକେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଗରମ କରି କିଛି ସମୟ ଗରମ କରିଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମ କରିସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଡ଼ ବସାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ପୋଡ଼ଟି ଗରମ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଳି ଅଛି, ସେ ଥାଳିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଆରାମସେ। ଆରେ ବାଃ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ନା ପୋଡ଼ଟା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଡ଼ ବାହାରିଛି।
ପୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ପୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇପାରିବେ। ଅଳ୍ପ ଉଷୁମ କରିଦେଲା ପରେ ସେ ପୋଡ଼ ବାହାରି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗରମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆରେ ବାଃ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ ହେଉଛି। ଶାଳପତ୍ର ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଜେନେରାଲ ପୋଡ଼ ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ଏସବୁ ବାହାରିଛି। ବଡ଼ ପୋଡ଼ ଯୋଡ଼େ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଆଗରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ କେତୋଟି ବାହାର କରିଦେଲେଣି। ଆହୁରି ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପୋଡ଼ ଏଇଭଳି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ପୋଡ଼ ଉପର ଲାଲ କେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇଛି ପୋଡ଼। ଗ୍ୟାସରେ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଗରମ 1 ମିନିଟ୍ 2 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସାଇ ଦେଲେ ସେ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ତଳ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଯେଉଁ ଅଠା ଠିକରେ ଥିବ ସେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ବାହାର କରିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଡ଼କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି। ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ତଳ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଯିବ ପୋଡ଼ ତାକୁ ବାହାର କରିନେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ହଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୋଡ଼ଟା। ବୁଲେଇ ଦେଲେ ତାକୁ ହଲେଇ ଦେଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପୋଡ଼ଟା ଛାଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ ତଳୁ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ତାକୁ ସନଗ୍ଲାସରେ ଧରିକି ପୋଡ଼ ଟିକେ ହଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିବେ ତଳଟା ଛାଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ। ପୋଡ଼ଟା ବୁଲିଯିବ ତା ମଧ୍ୟରେ ଏ ଡେକ୍ଚି ମଧ୍ୟରେ ପୋଡ଼ଟି ବୁଲିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ହଲେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋଧହୁଏ ହେଇଗଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପୋଡ଼ ବାହାର କରିଦେଲେଣି। ଆରେ ବାଃ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପୋଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବାହାରି ସାରିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପୋଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ। ଆପଣ ତାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ବହୁତ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏ ପୋଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋକାନ ତାଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ